pwede. On naman. O, naka-record. Off and on. Nagpasa tayo sa time frame natin. Kuya Jay versus Hastings. Parang ano ba, yung all-star na yung girls yun. Napakaganda nung isang yun. Last game. Ano, nanalo na ba? Let's go boys, Hastings boys. First five. Lalaki naman. Nice game, tol. Ganda. Boys! Kearney! Matala doon, nagpasa tayo sa time frame natin. Patay na, dalawang mamaw. Let's go boys. Kuya Jay versus NBA All-Star. First points by Kuya Jay. LB, 2 points. 25. Number 1. Padilla. Padilla ka lang. Tuwa mo ng Robin eh. Rooms spelling kasi yung Padilla eh. Pinapakalaga. Score 0-4. Block by. Wow, Diamante. Wow! What a shot by Diamante. Kick out. 2. Wow. Jake. Easy shot. 6-2. Favor of Kuya Jay. 25 dribbling the ball. Uy, bakit buwan ni Orgonado Madalya all the way. Wala na! Ano ba yan? Ano ba yan, sir? Lagi na tayo naglalaro ito. Ohoy, my idol. Back to number 25. Behind the back, yung pasa. Ohoy! Uy, malakas! My idol, Ohoy! Tira mo na doon! Titirahin pa na nito. Paraiso. Bola 3. Wow! Step up 3 by Paraiso. Wow. Paraiso for 3. Score 9-2. 45-2. Galato. Ano nga against Padilla. Kick out. 2 pa Idol. Ohoy! Sayang Idol. Wow! Rodrigo Duterte. Nandiyan ka lang. Rodrigo! Sira ang ulo ni Ray. Padilla. Wala. Rebound ba man Idol Ohoy? Taula ba? Galato. Ay, di pala si 25 pala to. So, Diamante. Back to 25. Back to Diamante po na 3. Wala. Rebound by Rodrigo. Rodrigo to Galato. Wala. Ineneo. Rebound again by Idol Ohoy. Sayang to. Tira mo na. Hops. Green ball. Sap. Paraiso dribbling the ball. Paraiso. Nangingin. Pull up ng 3 again. Wow! Back to back 3 by Paraiso. Score. Goal 4. 25 dribbling the ball.
Naghahanap ng pasangan, wala. Back, napasangan Diamante Pula 3. Malakas. Bigla kay Elvin. Medel. Olmoda. Suparaiso. Wow, malakas. Oh, Medel. Idol. Rodrigo. Pasok. Paraiso, ha? Oh, magaling yan. Rodrigo na po. Natapon. White ball tayo. Wow, panalong Pastor Rodrigo. Diamante for 3. Bang! Sayang, sana tinira naman ni Rodrigo. Paraiso again. Wow, ito si Bayan Rodrigo. Agalando pala yun. Diamante, Galibay Orboda. Tupa ito, Ohoy, Ohoy! Sayang, oy, may pa Bayan Rodrigo. Nice! Siya, Bayan Rodrigo. Ganun yan. Titirahin niya ni Rodrigo Duterte. Patay Action siya. ah. Next up, Ren, next up. Number Ganda ng open. Miguel. To check Tineo. Wow. Napakaganda Easy ng basketball. napakaganda ng opensa. 25. To Ohoy. Ohoy to Diamante. Diamante po lang. Natapalan. Nakuha ulit ni Diamante. Back kick out to number 45. 45 guided by Orboda. Wow. Wow, nice. Sayang. Orboda. Nag-isa. Ang galato. To Medel. Good shot. Score. Time out. Sampu Laki na. Lamang. 18-10. 18-8. Oh, my foul. At labas na Kuya Jay. Wala lang sakla. White ball tayo, white ball. Ba't hindi naglalaro si... Galanto. Galanto pa, Pablo wala. Rodrigo. Bang bang! Rebound by Johnson to Pavel Pantalios. Siko. Pablo all the way. Wow, what a move by Pablo. Pablo Escobar. Christian to Johnson. To Pantalion. Wow, favorite shot niya yan sa gilid. Oh, wala pang sakay siko yan. Tuhod pa lang, tuhod. Score. Lamang ang 10, Kuya Jay. Pablo. Pablo to number 5. Oh, lakas. Rebound by Rodrigo. Kahit kasi 5 pa, Galato. Foul. Sakay, Pablo out. Pablo. Jim Deloing. Okay, Nelio. First throw, wala. Second throw, rebound. Hindi ka napagod ah. Rebound. Malon. To Catalyon again. To Johnson. Rebound pa mga idol. Ohoy. Rodrigo. Wow.
Bakit kaya sa... Cardinho, Rodrigo, Pasok. Ang dami ng puntos yan ah. Yung mga tapon, puntos ang galing eh. Hoy, nakuha na ni Cardinho. Bigay mo kay Rodrigo. Great ball. Great ball. Wala ka na great ball. Berdin. To Anike. Anike, Uloy. Sayang, rebound pa ng Uloy. Punta doon kay Badon. To Berdin. Back to Badon. Hindi titira. Nawala tuloy ang bola. 10 seconds left, bro. 9 seconds, 8 seconds, 6 seconds. Badon! Ay, Berdin pala. Wala. Rebound kay Enrique. Enrique, oy! Tumapit pa si Rodrigo Duterte. Foul kay Rodrigo. Ay, lista lang. Last shot tayo, last shot. So, wala na ba? Tinulungan ko. Tineo to Orboda. Orboda to Paraiso, pull-up 3. Back to back kaya. Nagnitis na. 2 out of 3. Wow, Tardiel. Score. 34-18. Agua to Padilla. Padilla pull up 3. Patay na yan, lista na yan. 13 na lang yung mga 3 set. Tineo to Orboda. To Paraiso. Paraiso. Uy. Next up, next up. Next up, Al-Tordin. Al-Tordin. Galanto out, galanto out. Ayan Perez. Pasok mo na, pasok mo na. Yan na. Good check. Aguha. Aguha kaagad by Boy Siko. Padilla. To Aguha rin. Aguha, nakuha ulit. Foul. Foul by Nelson Nasico. Tuhod yun, tuhod ang ginamit pala. Boy, tuhod. For 3. Goal. Ohoy! And one. What a rebound by Idol Ohoy. Dalawang shots. Foul on number 9, Aneke. Sayang doon. Nakasama na pati doon. Nice! By Idol Ohoy. Padon. Padon. To Berdin. Berdin. To Aneke. Aneke. Aguha. To Padilla. Padilla po 3. Muntik na. Rebound ba? Padon. Kapit na. To Berdin. To Padilla. Uy, yaya. Rebound by Padilla. Super foul.
Robin yung pasok yun. Pero dito, ito ilang na. Pantalyon, Boysico. Ba, talaga si Boysico. Boysico, for two. Aguha to Diamante, wow. Wow. Nice move. Robin, hindi na yung chamba. Score, 12 na lang. Second quarter, 45 seconds left. Christian. Buti naawa. Naawa yun. Chamba. Aguha. Aguha. To Padilla. Padilla, Pantur. Risky pass. Perez for three. Naku, short. Kulang. Perez, kulang. Christian. 10 seconds. 5 seconds left. Wow, nakuha. Nakuha, Padilla. Layo pa, layo pa. May foul si Padilla. Good foul, good foul. End of second quarter. Green ball tayo, green ball. Green ball tayo, green ball. Green ball tayo ha. Third quarter. Okay, back to the game. Paraiso, inbound to Pantalyon. Kunti ka na nakuha. To Paraiso. Paraiso. No way. Pasa. Pasa yun, pasa. May foul, pero pasa. Pasa, pasok, pasok. Wala na. Wala na. Nasa control. Badon, pula. Uy, ating badel. Idol Ohoy. Aguha. Wala. Dito saan? Cardinho to Aguha. Aguha pula. No? Peke. Cardinho, Cordinho. Wala. Dito tayo. Green ball tayo. Green ball. Last shot. Agad na to. Paraiso. Paraiso. To Berlin. To Badon. Malakas pa rin. White ball. Yan si Carlos. Masarap yung tulog yan mamaya. Naka-trace ka. Panalo na trace pa. Yun na importante. Cardinho, wow, straight shot. Badon, dribbling the ball, looking for Paraiso. 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 Wow, biyangan. Nakuha na ako. Cardinho. Cardinho. Wow. My foul. And one. 10 and
Binilig pa yung starter. Completed the N1 shot by Aguha. Single digit. Aguha. On the back. To para isa. Para isa. Binawi ka agad yung 3 points. Yan ang masakit. Continue. Ohoy, ohoy. Ohoy again. Rodrigo. Ohoy again. Wala. Wow. Yeah, ohoy. Wala. Rodrigo. Kuha na naman. Aguha, wala. Rebound. May ball. Yun. Backhand, na. Dami pa sa rebound. Puta, tatlo. Next up naman. Paraiso. Ito, Tineo. And 1. 14. Wow. Sayang. First throw, pumasok. Pinilit kasi, akala niya 35. Sinabo niya yung bola, good for 2. Oh. Pagkas ipilitin. Continue, wow, what a shot. Para ace ako. Dribbling ako. Got it by Continue. Orbona for 3. Wow, what a shot by Orbona. Binawi ka agad. 3 points by Orbona. Number 10. Aguha. To Cardenio. Bayo naman! Wala ng press dito. Wala ng press. Dosin na lang. Hindi ka na makuha. Kuha na talaga. Sayang. Sakrap sa Ilmadilla out. Yan. Paraiso. To Padilla for 3. Wala talaga. Rebound by Padilla to Aguha. Wow. Rebound by Tineo to Paraiso. Sa move ni Aguha. Paraiso. Ikaturo di mo 3. Wala. Nakuha ang bilis ni Aguha. Galanto. Diretso. Uy! Tutulungin pa ito sa kanya. Wala talaga. Babayo bola. Uy, sayang. Time out. Yung white. 3 minutes. Quarter. Pagkaligay. White ball. Aguha. Nagkaroon
konti lang akong trabaho. Hindi. Sayang. Ano kay Jay? Wala. Sabi nga, lalaki, ang dami nila lalaki na. Yung isa ko, mas matangkad dun sa isa. Orgoda Ate Paraiso. Tumalaki. Padalya to Orgoda. Kick out. Alak 3. Malaki dun sa mga. Wala. Dadali ng bola. Doon to go. Ayun. Ito Padilla. Oo nga, galing pa. Padilla. Sure yun. 3. Grupong South, grupong South. Grupong South. 3 points. 5 Padilla. Yan na. Shot na lang. Malapit na, malapit na. Shot na lang yung lamang. Balik, balik. Okay, Master. Sakto, 30 seconds. Oh, back to the game. Green ball, green ball, green ball. 3 points, 5 Padilla kanina. Paraiso. Paraiso. Padilla, konti. Pick up, no, wala. Ay! Rebound by Middle. Middle. To Gadit. Gadit to Rio. My foul. Bit. Foul on number 4, Rodrigo. Third personal foul on Rodrigo. Miss. Na-miss yung Malandera. Rebound tayo, rebound. Miss na naman. Rebound by Tandino. Ri! Tuwa-tuwa. Tuwa na Malandera. And one! Rebound by Tandino. Tandino pull up. Foul! Dito na lang yung lakas. Five seconds. Lang. Wala na. Wow. Ito na lang, oh. Oh, maganda to. Ito na lang. White ball tayo, ha. Last quarter, white ball. Nalaban, ito na lang. Pero paano kayo? Kwentong-kwento si Kuya Davo. Last quarter. White ball tayo, white ball. Let's go, boys! White ball tayo, ha? Let's go! Hoy! Ito na lang yung lamang. White ball tayo, white ball. Okay, let's go, boys. Kalanto to Aguma. Rodrigo. Oh, may shot lang tayo, may shot lang. Agua po 3. And one! Woo! Wow. Patay. Oh, 3 points para Agua. Tapos pa si Paraiso. Kunti na lang. Apat na lang yun naman.
Verde. 20 seconds shot clock left. Verde to Tineo. Tineo. Pull up. Set. Galanto. Ohoy. Rodrigo. Malakas yung tera. Bilis, bilis. Verde. That's my foul. Up. Sabre. Si Ohoy. Idol Ohoy for personal foul. Apat ka na doon. First throw, pumasok. By Gording. Galing yung team nyo. Oo nga. No? Shoot na shoot. Inhale. By Gording. Pero may laban din, no? Galanto. Ay, sayang. Kala ko matatalo pa eh. Oo nga, bilikit na eh. Bilikit eh. Kaya pa yun. Green ball daw. 20-second shot clock. Paraíso guarded by Pablo. Oops. Number 13. Aguha pa. 14-second shot clock left. 17 pull up. No good. Fourteen seconds tayo ha. Paraiso. Sabi ka na. Tinio. To Paraiso. Paraiso. Tulit para Tinio. To Ayay. Sayang. 6 minutes. 11 na naman yung laman. Lumobo na naman sa 11. Pablo. To Cardeño. For 3. Lakas. Malakas yung tira ni Cardeño. Munti ka lang ako ulit. Kuha. Munti na. Ten seconds shot clock. My foul. 4. Subject, shot. Foul number 4. Rodrigo. Rodrigo, warning. Apat na foul na to. Nagalit na si Inday. Second throw, pumasok ulit. Padilla, to Galanto. Kuha. Taas mo. Oo, nakakuha din ng foul sa wakas. Foul number. Sa katawan niya din naman. Pag kasi ibinali mo yung tira mo, pre. Ikaw yung pinakamataas yung talon. Ang lalaki naman. Ibig sabihin ko, pagka ginano niya yung bola, hindi talaga makakuha ng foul. Nabali niya yung katawan niya. Baka sa talon mo kasi parang abot ng ring, hindi. Hindi. Baka mataas. Parang mataas din yung reach mo. First throw. Hindi. Malakas. Roy! Makitutulog mo mamaya. Yung katabi mo, masarap pa tulog yan. Asok. Galanto. Sino kayo sunod nating kalaban? Last. Sana naman, saka na yung malalakas, no? Padilla. Saka na yung malalakas. Fidel. Masok.
Rodrigo. Apat na, apat. Sayang mo, nakadikit na sila. Sino pa isa? Ayan si Galanto kasi yung kapatid nyo. Here we go! Abuzin. Parang boy. Padilla. Pull up, no? Lima by Albahoy. To Padilla. Padilla. To Diamante. Diamante all the way. Tinapon. Rebound by Galanto. Oh, si Hazy, my foul. Foul on 50. Christian. Okay, 14 seconds shot clock. Rebound by Ohoy. Ohoy. Wow. What a play by Idol. Hindi ko pala na ganun. Ohoy. Christian. To Pantalion. Pantalion. Alias Boy Sico. Wala. Boy Sigo. Diretso. Galang mo diretso. Wow. Kulang sa English. Mababa ang ano, release. Patay na. Ay! Diretso. Sayang yung isang round. Sino ba yan? Nakakunti pa yun, sayang. Padalya po 3. Wala pa rin talaga. Oh! Bagal. Sayang. Ilang beses na nakapun sa kalang. Sayang. Fidel to against Oy. Oops, my foul. May sunod pa ba dyan? Wala na, no? Ha? Wala na. Wala na. Foul. Oy. Oy. Personal foul. Idol. Gun. Gun. Sayang. Sige, pasok lang. Pasok lang. Miguel Ewing. Foul daw. Sayang, bigit na kanina, no? Tataklo na ba? Dalawa. First throw, pumasok. Wala ba yan? May session dyan sa buko. Diamante. So, Hinelio. Hinelio. Uy, napakasa na naman sa ibang player. Padilla. Yun na, pumasok na din. Aguha. Aguha. All the way. Uy, may foul. Sa harap. Two shots by Aguha. Fidel. Fidel foul. Si Gian ba? Yung sa atin, mataas ba yun? Oo nga, mataas. Yung taas nung ganyan, sa yung team mo, mas mataas siya. Takot ko. Walang medyo maganda na tawag. Si Gian. Ang takot ko yan. May isa pa din eh. Padilla. Malaki tayo ha? Malaki tayo. Pagka kasi lumaki sila, mapupuwang kayo sa inyo. Tapos silang tapos ang gagawin. Kapalitan ko si Riden. Medyo mabilis pa tayo sa harap eh no? Padilla. Hindi ko lang pansin, yung sinasabi nila. Mabilis daw tayo, ganun ba? Doon. Tapos nakalitan tayo. Ganun tayo sa kanila. Short. Pero yan, magaling yan sa goal. Ganun ba? Pansin natin kung si Boy. Sino yan? Nanoodin mo yung laro dun sa video na ano, makikita mo, ang bilis ng laro. Rebound. Ayun na, Siko. Hindi pa ako nagtuwang na may game yan eh. Nauna si Ni Riden. Si Riden parang pagod eh, ang bilis Nice niya. pass. Renelio. Wow! Pumasok. Padala. Ay no, ganda ng ngiti. Padala. Padala. Good double team. Oops. So early. Early.
Nadali ang balikan. Padilla. Pero mo, 3 points. Yeah. Padilla for 3. Bang, bang. Pasok. Grabe. Umabol na sana. Yan na. Buti na magandang gising mo. Ganda ng dalawang people yan. Ikaw. Stress ako natulog, 3:30. Yung 3 points mo din eh. Ano mo? Ano? Nasabi na ng low sleep ka, low score. Team! Tulog pa rin. Huwag nang isipin. Huwag mong isipin, Kuya Ray mo. Mapatakot kayo doon sa lahat, ano? Ay! Ha? Di ba? Sa O puta, buti na lang. Buti na lang. Buti na hindi pumasok yung pangalawa niyang katip. Baba na bukas. Oh! Kinabahan na ako nun. Sabi ko, patay na. Hindi na nga ako bumantay. Sabi ko, wala. Na late.